बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं और आज हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं? हज़रत याकूब फ़लस्तीन के शुमाली इलाका कनान में रहते थे। वो हज़रत इसहाक़ के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मिजाज बचपन से ही बहुत सादा था और आपने गौर किया होगा जितने भी अंबिया कराम हैं उन सब का मिजाज जो है, उनका किरदार बहुत ही सादा है। वो हमेशा सादगी को पसंद करते हैं, रहम दिल होते हैं, नेक होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, बरकत नाज़िल फरमाता है और ऐसे लोगों को उन लोगों की हदायत के लिए चुनता है जो कि राह रास्त पर नहीं होते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इसी तरह से बनी इसराइल के लोगों के लिए हदायत के लिए चुने गए। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब को अपना नबी चुन लिया। हज़रत याकूब नौजवान थे तो अपने बड़े चचा के पास कुछ अरसा के लिए चले गए। एक रात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनको जो ख़बर सुनाई वो बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनने वाली है। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि उनकी औलाद को अजीम रुतबा मिलने वाला है और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने चचा के यहाँ रहते हुए सुनी तो उस वक्त आप पता क्या करते थे? आप अपने चचा की भेड़ बकरियों को चारते थे, उनकी हिफाजत करते थे, उनको खेतों में लेके जाते थे और वहाँ पर वो काम करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हदायत के लिए चुना था जो कि राह रास्त पर नहीं है, भेड़ बकरियां चारने के लिए तो नहीं चुना था ना। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में बताया कि आपको और आपकी औलाद को अल्लाह ताला ने बड़े रुतबे के लिए चुन लिया है, आप उस जगह पर वापस चले जाएं जिस जगह से आप आए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता किए थे। एक का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था और बाकी 11 बेटे थे। उन्हें मालूम था कि यूसुफ को बड़े होकर आला मर्तबा मिलेगा। हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे और जो बाकी उनके भाई थे वो हज़रत यूसुफ से हसद करते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि उनके जो सौतेले भाई थे उन सब ने मिलकर प्लान बनाया कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर कहीं छोड़ आएंगे। उन्होंने इसी तरह से किया कि वो उनको कुएं में डाल आए और वापस आकर अपने बाप से झूठ बोला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ ने खा लिया है और उनका एक कुर्ता वो ले आए वापस जिसके ऊपर भेड़ का खून लगा के लेके आए और कहा कि भेड़ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया है और ये कुर्ता हमें वहाँ पर मिला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे कि उनके जो बेटे हैं वो झूठ बोल रहे हैं और अल्लाह से हज़रत यूसुफ की सलामती के बारे में दुआ मांगने लगे। वो कई साल तक दुआ मांगते रहे और इनको याद कर कर के रोते रहते थे क्योंकि वो हज़रत यूसुफ से बहुत प्यार करते थे ना। और जब आपका बहुत प्यारा बेटा या कोई चीज़ गुम हो जाए और आपको पता भी हो कि वो कहीं दूर चला गया है मुझसे, तो वो परेशान हो गए थे। उनको पता तो था कि वो ज़िंदा होंगे किसी जगह पर, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो किस जगह पे हैं, इसलिए वो उनको याद करके हमेशा रोते रहते थे। और जब आपकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई, इतना रोए कि उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई, उनको कुछ भी ज़्यादा नज़र नहीं आता था और वो दिन रात अपने बेटे के वापस आने की या मिल जाने की दुआ करते रहते थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हें दोबारा मिले तो वो मिस्र के वज़ीर आज़म बन चुके थे और इनके हुक्म पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र आ गए। इनके बड़े बेटों ने तौबा की और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब की, वो नेक इंसान बन गए और इस तरह हज़रत याकूब का ख्वाब सच्चा हो गया और इनकी औलाद को बड़ा मर्तबा मिल गया। तो इस स्टोरी में हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है।
آپ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے کتنے اسباق حاصل کیے ہیں، میں آپ کو ون بائی ون کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ سادہ زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگیوں سے بہت سی چیزیں کھو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بلا سکتے، لیکن ہمیں اللہ کی رضا پر ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور روتے رہے اور رو رو کے اپنے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یوسف سلامت ہیں اور وہ جہاں بھی ہوں گے بہت خوشحال ہوں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا تھا نا، جس خواب میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو اعلیٰ رتبہ ملنے والا ہے۔ اور اعلیٰ رتبہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، ہم ایمان پر آ جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کاموں سے ہم باز رہتے ہیں جن کاموں سے کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ہم بھی اچھے بچے بنیں گے نا، ہمیں بھی ہمیشہ اچھے کام کرنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کاموں سے باز رہنا ہے جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، منع فرمایا گیا ہے۔ تو آج کی اس کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ہمارے بہن بھائیوں کو جب بھی ہمارے ساتھ ہوں ان کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ کر لی اور وہ بھی ایمان پر آ گئے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح کے قصوں سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم لوگ ہر روز کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے نا تو بیٹا ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ان کو سنیں گے، ایک طرف سے سنیں گے، دوسری طرف سے اگنور کر دیں گے کہ چلیں جانے دیں، اب ہم لوگوں نے سن تو لی ہے کہانی، اب اس پر عمل کرنا ہم پر فرض نہیں ہے، تو پھر ہمارا تو کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ جو بھی کہانیاں یہاں پہ سنو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو، اپنے گھر جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور ہاں اپنی کلاس میں جا کے آپ نے ضرور یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ بھی جان سکیں جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے اپنے دین کی باتوں کو پھیلانے کا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ نے آج اس کہانی سے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اور جو ہمارے ناظرین ہمیں ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی یہاں سے جو بھی سنیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ مزید قصے اور کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیے الف ٹی وی پر قصص الانبیاء۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔